अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रंप के आने से पहले ही अमरीकी इमिग्रेशन में काफ़ी बड़ी बड़ी रुकावटें जो हैं वो सामने आ गई हैं। और जहां ये रुकावटें बहुत सारे ममालिक के लिए सामने आई, वहीं पाकिस्तान और भारत के जो शहरी हैं उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप इलेक्शन जीत गए हैं, अभी उन्होंने हलफ नहीं उठाया। 20 जनवरी को वो हलफ उठाएंगे और उसके बाद मास डिपोर्टेशन के हवाले से उनकी जो मूव है, उनका जो ऐलान है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। पहले दिन से वो कहते हैं कि मैंने कोई भी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता इमिग्रेंट है, माइग्रेंट्स हैं, उनको अमेरिका में नहीं रहने देना, उनको मैंने डिपोर्ट करना ही करना है। उस ऐलान से पहले, उसके नाफिजुल अमल होने से पहले ही एक जो यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट है, जिसको आप आइस के नाम से भी जानते हैं, उनकी एक लिस्ट सामने आई है जो उन्होंने 24 नवंबर तक का डेटा कंपाइल किया है। उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि पाकिस्तान और इंडिया, चीन और दीगर जो ममालिक हैं, उनके लोग जो हैं वो कितने सारे लोग जो हैं रिमूवल प्रोसीडिंग्स भी उनके ख़िलाफ़ कंप्लीट हो चुकी हैं और वो अभी तक मुल्क से नहीं निकाले जा सके, तो उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा। इसमें जो दूसरा अहम फैक्टर है वो ये है कि ये मामला रुका हुआ क्यों है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत और दीगर ममालिक ऐसे क्या काम करते हैं कि जिसकी वजह से आइस या अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो उनसे नाला है। और इसके नतीजे में उन्होंने ये जो आइस ने जो एक लिस्ट जारी की है, जिसको आप जानते हैं लिस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़, इसमें पाकिस्तान और भारत को शामिल कर दिया है। ये बड़ा ही तशवीशनाक है, क्योंकि इसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें फिर होती हैं। वो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, वो पाबंदियां किस किस्म की हैं, क्या वो वीज़ों पर पाबंदियां लगती हैं या किसी और तरह से जो है वो मुल्कों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। मैं क्विकली आपके सामने ये तमाम तफसीलात रख देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो उस वक्त हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या रोल प्ले कर रही होती हैं, और उस वक्त जो उसका नतीजा है या जो उसका इम्पैक्ट है वो आने वाले लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा होता है। आप अक्सर सुनते हैं कि जी इतना अरसा हो गया, डॉक्यूमेंट्स दिए हुए, नंबर नहीं आ रहा, टाइम नहीं लग रहा और हमारा केस नहीं आगे बढ़ रहा। तो उसके पीछे ये सारी वजूहात होती हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डेटा दे देता हूं कि जो टॉप कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, उसमें जो शामिल हैं, मिसाल के तौर पे मैक्सिको जो है वो 2,52,000 समथिंग जो है उसके लोग हैं कि जो इस लिस्ट में हैं कि जिनके लोगों को डिपोर्ट करना है लेकिन अभी तक नहीं किया गया। ग्वाटेमाला है, होरंडस है, एल सल्वाडोर है। हम इनको सारों को छोड़ देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हमें मतलब है पाकिस्तान, इंडिया, ईरान या और इस तरह के ममालिक से। तो लेट्स से कि ईरान का भी मैं आपको नंबर दे देता हूँ कि 2,618 लोग ऐसे हैं कि जो उनकी डिपोर्टेशन लिस्ट के ऊपर हैं। ये तमाम तकरीबन वो जो 1.5 मिलियन लोग हैं जिनको आइस ने डिपोर्ट करना है उसमें शामिल हैं। अच्छा, इसके साथ जो है इंडिया 17,940 अफराद के साथ और पाकिस्तान जो है वो 7,760 अफराद के साथ इस फहरिस्त में शामिल है कि जिन मुल्कों के लोगों को उन्होंने डिपोर्ट करना ही करना है। अब डिपोर्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? एक रीज़न है, एक सवाल जहन में उभरता है कि अगर आइस की लिस्ट के ऊपर ये लोग मौजूद हैं, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो वो क्यों नहीं इनको डिपोर्ट कर पाता? तो आइस ने खुद ही उसका जवाब तो दिया है। उसमें वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपील फाइल की अपने केसेस के अंदर, और उस अपील फाइल करने के नतीजे में उनको काफ़ी सारी प्रोटेक्शन मिल गई कोर्ट्स के ज़रिए। उसमें कई लोगों को वो कहते हैं कि ये जो प्रोटेक्शन है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कईयों को जो है वो असाइलम मिल गया, कईयों को विदहोल्डिंग ऑफ द रिमूवल प्रोसीडिंग का जो है वो लेटर मिल गया कोर्ट से, और फिर वो किसी और तरह से भी प्रोटेक्शन में आ गए कोर्ट की। उसकी वजह से उनके खिलाफ जो फाइनल एक्शन है कि उनको फिजिकली आपने अमेरिका से मुल्क बदर करना है, वो नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसमें वो एक इंटरेस्टिंग रीज़न भी देते हैं। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि जब ये प्रोसीडिंग कंप्लीट होती हैं और उन लोगों को वापस भेजने का वक्त आता है, तो जो ये ममालिक हैं जिनकी मैं फहरिस्त अभी आपके सामने रख रहा हूँ, वो कहते हैं कि उन ममालिक के जो हुकूमतें हैं वो उनको फ़्लाइट्स नहीं अवेलेबल देते या उनको वो कोऑपरेट नहीं करते हैं कि उन लोगों को फ़िज़िकली कैसे रिमूव किया जाए। तो ये जो 15 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बताया कि ये जो फ़्लाइट्स के मामले में ताउन नहीं करते हैं, उसमें भूटान, बर्मा, क्यूबा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये 4-5 और छोड़ के मैं बता देता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान भी, और चाइना, रशिया, सोमालिया, ये सारे के सारे शामिल है। मतलब हम अपने जहाज़ भी नहीं देते हैं कि ये बंदे अब वहाँ पहुँच गए हैं तो उधर ही रहेंगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद मैं आपको एक और दो चीज़ें बता दूं कि यूएस की गवर्नमेंट जो है
وہ کیا مانگتی ہے، وہ ہماری حکومتوں سے کیا چاہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ ان لوگوں کے انٹرویو کر لیں، آپ ان کے متعلقہ کوئی ڈاکیومنٹس ہیں وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ ہم وہ حاصل کر سکیں اور ان کا کچھ پتہ لگے کہ یہ کون ہے، کیا معاملہ ہے ان کا، اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ ان کو آپ فزیکلی واپس بھیجنے کا بھی انتظام کریں۔ لیکن ساڑیاں حکومتاں دے وکھرے انداز نے، اور وہ وکھرے انداز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ ہم ان سے کہتے ہیں تو وہ نہیں ہماری بات مانتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئس جو ہے ان کو کلاسیفائڈ کر دیتا ہے ایز ان کوآپریٹیو کنٹریز، اور ان ان کوآپریٹیو کنٹریز کو وہ ایک اور لفظ سے بھی کہلاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ری کلاسیٹرنٹ جو ہے وہ کنٹریز کی لسٹ جو ہے اس کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے؟ وہ بڑا خوفناک ہے، بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویزا سینکشنز۔ آپ کے ملک کے اوپر جو پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے لمبی لوگوں کی، اس کے اوپر ویزا سینکشنز لگ جاتے ہیں، اور میں پڑھ دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لائن پڑھ دیتا ہوں انگریزی میں کہ the US government may issue visa sanctions as a means of encouraging the recalcitrant country to cooperate، کہ جب وہ کوآپریٹ نہیں کرتے ہمارے ساتھ تو پھر ہم ان کے اوپر ایسی سینکشنز، ایسی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ ان کو ویزا لینے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ویزوں کے اوپر کیا پابندیاں لگتی ہیں اور یہ کب تک رہتی ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ایز اے ریزلٹ، جب آپ یہ ساری چیزیں ڈینائی کرتے ہیں، جب آپ کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں، جب آپ اپنے لوگوں کو واپس نہیں کرتے، ان کی شناخت میں مدد نہیں فراہم کرتے ہیں، ان کے ڈاکیومنٹس دینے میں مدد نہیں فراہم کرتے، ان کو فزیکلی واپس نہیں لے کر جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایز اے ریزلٹ آف اٹ دی سیکرٹری آف اسٹیٹ may order US consular officer at US embassies and consulate in these countries to implement visa restrictions on certain category of visa applicants۔ جو ویزا اپلیکینٹ پیچھے لائن میں لگا ہوا ہے اس کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں سرٹن قسم کی، کہ اس طرح کے جو بندے ہیں ان کو آپ نے ویزا نہیں دینا ہے، اس طرح کی اگر کوئی ریکارڈ میں چیز آتی ہے تو اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا ہے۔ اور پھر یہ کب تک رہتی ہیں یہ بھی جان لیں کہ دیز سینکشنز may remain in place until the Secretary of Homeland Security notifies the Secretary of State that removal cooperation has improved to an acceptable level۔ جب یہ ساری چیزیں ایک ایکسیپٹیبل لیول تک جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ جو ویزا سینکشنز ہیں، جو ریسٹرکشنز ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں جو لیگلی آنا چاہ رہے ہیں ان کو وہ تب جا کے ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملتا ہے۔ تو یہ جو بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو بڑا نارمل سا لگتا ہے کہ جناب ایک لسٹ میں ڈال دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن اس لسٹ میں ڈالنے سے کہ جس لسٹ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، نان کوآپریٹیو کنٹریز کی لسٹ میں جب آپ کا ملک جاتا ہے، کوئی بھی ملک جاتا ہے، اور خاص کر جب پاکستان اور انڈیا جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ویزا ریسٹرکشنز لگتی ہیں، ویزا سینکشنز ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک لمبی بیک لاگ کی جو ہے وہ کہانی شروع ہوتی ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک سال ہو گیا، دو سال ہو گئے، نمبر نہیں آ رہا، فلانا نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو آئس ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیٹا ہے پاکستان، انڈیا، ایران اینڈ دیگر کنٹریز کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس میں ساری چیزیں بتائی ہیں کہ کیسے وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے اور ہم ان کے جو رسپانس میں کیا کرتے ہیں۔ اب اس کو کوئی نیگیٹو لے، کوئی پازیٹیو لے، وہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک ایشو ہے، اور اس ایشو کی وجہ سے جو جانے والے لوگ ہیں ان ملکوں سے، ان کو کیا کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ آئندہ بھی اس طرح کی چیزیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔